Ukoliko vas interesuje kako možete izračunati profit, dobitak i likvidaciju same cene koristeći futures trading na Binance, u današnjem videu to ću vam i objasniti. Nakon što ste došli na Binance Futures, nakon što ste se ulogovali, sa desne strane u gornjem ćošku kliknut ćemo ovdje kako bi nam se otvorio ovaj kvadratić. Dakle, radi se o samom kalkulatoru na Binance Futuresu i ovdje možete izračunati sve što se tiče vaših profita, kako gubitaka, likvidacije i ostalih stvari. Sada ćemo objasniti sve jedno po jedno. Prvo imamo P&L. Šta je tačno P&L? To je Profit and Loss. Prvu stvar koju treba da izabiramo je dakle da li radimo long ili radimo short našeg trada. Ja ću za ovaj video ostaviti long i sada ćemo izabrati leverage našeg trada. Što znači šta? Što znači koliko novca u stvari mi želimo da pozajmimo, odnosno sa koliko novca želimo da tradujemo u našem futures tradu. Ostavit ću na 20x, što znači da će moj trade biti 20 puta automatski veći od osnove novca koje ja imam, a osnova novca je u stvari moj margin. Ovdje ćemo sada izračunati dakle koliko profita možemo dobiti sa našim samim tradom u zavisnosti od toga na koliko želimo da longujemo sam Bitcoin. Napisat ću ovdje da mi je entry price, odnosno cena po kojoj želim da otvorim svoj trade, $76.000. Exit price, kada želim da izađem iz svog long trada, napisat ću na $85.000. I ovdje ću staviti quantity BTC, koliko Bitcoina želim, napisat ćemo 0.1 Bitcoin i izračunati prema tome koliki će biti moj profit. Dakle, ukoliko otvorim poziciju na $76.000, zatvorim na $85.000, osnovni margin, dakle dajem $380 za ovaj trade i moj profit će biti $900 ukoliko Bitcoin dođe do 85.000. Odnosno ROI, dakle Return on Investment, povraćaj će biti 236% u ovom slučaju. Eto dakle osnove kako možete praviti dakle kalkulaciju za sam long trade na Bitcoinu. Što se tiče samog shortovanja, princip je otprilike isti. Možemo staviti po kojoj cijeni želimo da shortujemo Bitcoin, na primjer 80.000. Exit price možemo staviti 73.000. Količina opet Bitcoina ostavit ću ista, calculate i u ovom slučaju vidim osnovica, dakle initial margin, idem sa 400 USDT-a, profit bi u tom slučaju bio $700, a količina samog profita, dakle 175% u samim procentima. Što se tiče target price, sada ću objasniti kako možete koristiti i sam target price. On je nešto prostiji. U samom target price-u pre svega opet biramo koliki želimo da bude naš leverage. Ja ću opet staviti na 20 kako ne bi menjali ništa. Entry price u ovom slučaju za sam long stavljamo koliko želimo da bude. Stavit ćemo u ovom slučaju 75.000 i staviti return on investment koliko želim da bude moj profit u samim procentima. Stavit ću 100%. Kliknut ćemo na Calculate i ovdje dobiti dakle, target price što se tiče same cene Bitcoina. Ukoliko otvorim trade na $75.000 i sa 20x leverage-om, Bitcoin dođe do $78.750, moj profit u tom momentu će biti samih 100%. Što se tiče shorta, opet, dakle, po istom modelu se sve računa. Što se tiče same likvidacije cene na vašim tradovima, ovo je jedno od najvažnijih detalja koje trebate da izučite. Sada ćemo objasniti kako možete koristiti kalkulator za samu likvidaciju cena. Ovdje možemo birati cross ili isolated, prvo ćemo odabrati cross. Što znači tačno cross u futures tradingu? Znači da ukoliko vaša cena ide ka likvidaciji, Binance Futures nalog će koristiti vaša sredstva iz vašeg Binance Futures naloga. Dakle, ukoliko na vašem nalogu imate na primjer $500, a trade ste otvorili sa 200, drugih $300 će se koristiti kako bi se dodavalo da ne budete likvidirani na samom tradu. Ovdje ću opet staviti 20x kao naš leverage, entry price stavit ćemo 70 i recimo 5.000, idemo opet sa longom, quantity BTC-a, idemo 0.1, ovdje sada imamo balans, stavit ću da je balans na primjer $400 i kliknuti na calculate. U ovom slučaju vidimo da moja likvidacija bi bila na $71.285. Što znači šta? Što znači da ukoliko otvorim 0.1 Bitcoina i imam kompletan balans od $400, razlika u ovoj količini novca će biti korišćena kako ja ne bi bio likvidiran pre dakle, određene cene. U ovom slučaju, kao što sam rekao, to će biti $71.285. Ukoliko koristimo isolated mod, on je nešto prostiji. Opet ćemo staviti da idemo na long 75.000 USDT-a, dakle da je to naša cena po kojoj ćemo ući u sam trade. Međutim, što se tiče isolateda,
on će biti likvidiran samo za količinu novca koju ste spremni da izgubite, odnosno koju stavite u sam trade. Ukoliko ovdje sada napišem recimo $500, sada ćemo da vidimo da ćemo biti likvidirani po ceni od $70.281. Dakle, bit ćemo likvidirani samo za unos ove cene ovoga trejda. Ukoliko na svom nalogu ima $1000, a ovaj trade sam ušao sa 500, bit ću likvidiran dakle samo za tih $500. Dakle, ovo je neki sigurniji sistem što se tiče samog futures tradeovanja, dakle isolated system. Evo, dakle, to su neke osnove što se tiče samog kalkulatora koji bi trebalo da znate ukoliko želite da tradujete futures tradingom na Binance. Na kraju ću vas još samo podsjetiti da ukoliko nemate Binance nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi otvorili vaš Binance nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. I također, ukoliko prvi put otvorite vaš futures nalog, možete iskoristiti opet link iz opisa ovoga videa kako bi otvorili vaš nalog, ili tokom otvaranja vašeg naloga možete upisati kod pod imenom Turki kako bi dobili još 10% popusta na futures trading fee. Toliko u ovom videu, vidimo se nekom narednom. Pozdrav!